أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على رب المنزل إن كان في البيت منكر يجب عليه تغيير هذا المنكر. رب المنزل إذا صدر منكر من زوجتي أو من ولدي يجب عليه تغيير هذا المنكر، يغيره بيده لأنه قادر على ذلك، ويغيره بلسانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد، ويغيره بقلبه بأن ينكر ذلك ويغضب عليه. وإذا عجز رب المنزل عن تغيير منكرات بيته بيده وبلسانه وبقلبه فليفتش عن الإيمان في قلبه، هل بقي إيمان في قلبه؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله العلي القدير أن يعينني وإياكم في تربية زوجاتنا وأولادنا وفي تغيير المنكرات التي قد تحدث في بيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله. pẽgda wẽnnaam pẽgd sẽn yaa pẽg yɩrengã, pẽgd sẽn manegẽ, pẽgd sẽn pidi, tɩ yaa wẽnnaam la yɩllem soaba, yaa wẽnnaam la segd sõng soaba, yaa wẽnnaam la maan neer soaba, tɩ d pʋʋsd wẽnnaam bark wʋsgo ne wẽnnaam maan neerã la wẽnnaam yɩɩdlmã sẽn yaa yalengõ tõnda yemsã zugu. d maan da kaset tɩ wẽnnaam yaa yentã la m darka ne wẽnd ye. واسمع كسيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تاي وينام يابا يا وينام تيتوما أوان وينام دينا تيا سيد دينا أوان تاس دينا نسيدا لنيبانا لبوبيلم أبابا تنبي دينا تاس بقوين لبوبيلم بقوين هل تولو تنكم سيبان واكا سوى مباربا dan yi kota wẽnnaam pʋʋsg la tɩlgre la yʋlsg la barka t'a nabiya wagl Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yẽne zak rãmba la sahabse la yagse la neb nins b sẽn na wa bãmb logr poorẽ n na n yɩ lislam tɩrse n na n tik bãmb vũunã tikr sẽn manege hal n na n tʋg n tãag dĩindolg daare. wãnd fãa logr poore yaa yãmb n mabiisi sẽn yam lislaam taase sẽn yɩ rabẽ la sẽn yɩ pagdẽ. Bala yɩsɩ la hakɩɩg pʋgẽ ãdem-biig pa tõe n paam tɩlgre alkiom daare, ãdem-biig pa tõe n paam kõsgre alkiom daare sã n pa yik tɩ yãmsa ne wẽnnaam yellã dũni kaale. A mengẽ la a zak rãmb wɛɛngẽ alkiom daarã fo pa tõe n paam kõsgre n yi bugumã, pa tõe n paam tɩlgre n kẽ arzẽna sãn pa fo rẽ n yik dũni ka ne wẽnnaam yella. A sẽn dogr foo tɩ yaa fo meng tʋʋma la a sẽn dogr foo tɩ yaa fo zak rãmb tʋʋma, fo pagb la fo kɔba. Dẽn fo mengã yelle, fo pagba la fo kɔba yelle. Dẽn fo na n yik yãnse ne wugri la karengo la wilgri la teesgo la gɩdgre la yɩlgre. La yãond yaa tʋʋm sẽn yaa waajib wẽnnaam sẽn dɩk n dogre zak sok n dãmbã. Dẽn wẽnnaam yaa alqur'ana pʋgẽ tɩ rapã bãmb la pagba zãadba, bãmb la pagba gɛtba. Dẽn arrijalu qawwamuna ala nisa, ay rapã bãmb la zagsã sok n dãmba, bãmb zãad zagsã, bãmb n wugd pagbã la b gɛtba la b karemba la b get b dĩinã. Bãmb le maan ne dépãs rãmba, dẽn bãmb yãs sell n gɛtba tɩ b rɩk so-tɩrga, tɩ b sã n wa na n bʋdge bãmb n na n bʋdgba. Bala wẽnnaam buume tɩ rao darg yɩɩla paga. Rawa wẽnnaam waooga la me yẽ paga. Wẽnnaam leb n dʋglga rawa tɩ yẽ maan zak dépãs rãmba
de nyawa yi musa ya tile ne rawa ta yi kinyamse ngesa bagala ngesa kwamba ob dépense ram wéñi ob na pa karam wéñi ob din na ma wéñi ob ni yin tiris wéñi sa ndo ni néré la gide be yitu wéña wẽnnaam leb n yeelame yɛsa tɩ yaa yãmba mumin dãmba yaa yãmba sɩd kõtba ligli mense la ligli zags rãmba n yi bugum alkiyoom daare bugum ning ra giis sẽn yaa neba la tɩ buga ya alkiyoom daare bugum n be n yaa bugum wẽnga tɩ bu-kãngã ra giis ninga sẽn tar n wi tɩ wẽneg yãgd n giisi neb ninsb sẽn na n kẽ wã la b ne tɩ buga b sẽn dag n da tũudi tɩ a malek rãmb sẽn yaa malek kẽgem yaa malek tagdo bãmb la bugumã gard yẽmba rel bug toaag kãngã la wẽnnaam sagn l'islam ye mumin namba tɩ b ligd mens n zãag bu-kãngã la b ligd pagb la b kom n zãag bu-kãngã la wẽnnaam dʋglga fo menga tɩ f yik n tʋm n zãagã meng ne bugumã la a leb n dʋgl fo yɛsa tɩ f yik n tʋme n zãagã pagba ne komã yi bugumã rẽnd zak sob n dãmba b tʋʋm yaa begre responsabilité wa yãlmame b sõm yik n zãag zagsem yaa rẽ so mosã tɩ yaa tɩlɛ ne zak soab fãa n tara pagb la a tara koamba t'a sã n wa mik tɩ zakã pʋgẽ munkar n be beene ay tʋʋm yoor n tʋʋm beene wẽn-kɩɩsg n be beene zem tɩ b maanda la zakã pʋga b yit n maanda la yɩnga walgm n taar yɛla tɩɩmã yɛla wagdem yɛla tẽn-kãmsem yɛla yoob yɛla zog-wẽns kõbg toor-toore n ta tõk ne dĩ n ta tõk ne vɩɩm rẽnd zak soab sã wa mik tɩ yẽ zakã zem tɩ yaa pagba zem tɩ yaa kɔdba nen n wat ne sẽn pa segde nen n tar zog yooko yaa tɩla y ne t'a tẽma yaa tɩla t'a yiki n tɩdg munkara zakã pʋgẽ bala yẽ be zakã pʋgã yaa zakã soaba n fĩnaasd zakã la gel zakã yella a tara tõog n tõe n tɩdg munkara ne nugu a tara tõog n tõe n tɩdg ne nugu a tõe yika ne n yão kãngã n mõdg munkara soa t'a bas munkara pʋgã yel yaa tɩle tɩ yik n dɩka yão pãng la a nug pãngã n tɩdg paaba la tɩdg kom yĩsg munkara pʋgẽ yaa tɩla ne t'a tɩdg munkara ne n zɩlemde a gom n wĩnige sẽn sakd la sẽn pa sakde la a pirisba tɩ sakra yikr yaa tɩlɛ la a ne buusba tɩ b sã n pa bas yookã na n yɩ yook neba rẽnd zak soaba a tõe n tɩdga munkar ne n zɩlemde waa sẽn tõe n tɩdg ne n sũuri ne sẽn tõe n kisg yella la a gẽ la a zab ne zakã rãmb munkar pʋgẽ rẽnd bãmba b tãabã zak soab tõe n tʋma la a zak ye a tõe n tɩdga munkara ne n nugu a tõe n tɩdgra ne n zɩlemde a tõe n tɩdgra ne n sũure la d bãng tɩ zak sob wo zak sob fãa n wa n zãada pagb la a koamba tɩ munkar tʋmda zakẽ wã t'a ba tõe n tɩdga ne nug ye n pa tõe n tɩdga ne a zɩlemde n pa tõe n tɩdga ne n sũur ye bɩ a beesa sũurã n gese ninga biimo n tɩ a soga men n ges mam yaa mumin bɩ bara wẽn tɩ tʋm yeelame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ yãmba lislaambã soka ned ning sẽn wa n yãa tʋʋm kiti zog wẽnga wẽn-kɩɩsgo wẽnnaam tũud n basgo ned ning sẽn wa n yãa yel kitiga bɩ a tɛdga ne a nugu ma a yik n dɩka yão pãng la a na n pãng n tɛdga ne a nugu a sã n pa tõe n tɩdg ne a nugu bara a pa tar yão pãng yĩnge a pa tar soolem zĩigã pʋgẽ yĩng ye bɩ a tɩdg ne a zɩlemde dẽn a sagd ne neere la a gɩdg n yɩ wẽnga t'a sã n tara tõogo a sã n pa tar yẽ tõogo a sẽn pa karem yĩnga la a pa tar dĩinã vẽnem yĩnga bɩ a tɩdg ne a sũure tɩdg ne a sũurã maana a na n kisga yella a na n gẽeme a na n welga n meng n bas yella rãmba tɩ b bãng tɩ yella pa noom yẽnda ye yẽ zaba ne yẽ gẽeme a na vẽnega yel-kãnga la d bãng tɩ tãab n soaba a kisg munkar ne sũuri n vẽelg f gẽeb la f zabrã n wãag n basb rãmbã ned ning sẽn wa n tara yã wã yẽ soab liimõ n wa n tɩ yaa fɛɛbl n tʋg n yɩɩda la l'islam liimõ n tɩ yaa fɛɛble yaa sẽn na n tɩdg munkar ne sũuri
apatar nugu panga apatar zile panga la kede bale sura a kisiga me a geme alla kamen pasi yo mi ma non ti yedne bala lawto la hanto lomba to ti ni sura me alha na yi wan mosan en hay to ti ni nugu ya to ko toye to ti ni zin do ko toye ti ni suri ti sura me ye limo hantia faible la renda ye limo 1% la renda ko ren nit di non puso pa tuen ti de sura mosa ni limo al hal won mosa ya 10% bi 0% la yini ni dana wani man fa gila se osomo wena sondo ni saksa sabu la wena koto ti diki yang se mungkara wa fa bi to man tayma la to man ta'a بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce et ses immenses bienfaits. Nous lui demandons pardon, l'aide et guidance. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre les mal de nos âmes et contre les mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, car Allah nous guide tous. Quiconque Allah a égaré, personne ne peut l'égarer, personne ne peut le guider, car Allah nous en préserve. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans associé. Et je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a envoyé vers nous pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Que la paix, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille, ses compagnons. Et sur tous ceux qui vont, et sur ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir la réussite au jour dernier, pour être sauvé dans la vie de l'au-delà, l'homme doit observer bien les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa personne et sa famille par une bonne éducation, enseignement, orientation, formation et réformation. C'est-à-dire que pour avoir la réussite dans la vie de l'au-delà, pour être sauvé, obligatoirement, l'homme qui a la femme ou des femmes qui a des enfants, c'est obligatoire à lui de travailler pour lui-même et pour sa famille. Parce que Allah dit dans le Nouveau Coran, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison du faveur qu'Allah a accordé à celles-là sur celles-ci, et aussi par les dépenses qu'ils font de leurs biens.
Allah dit aussi dans le Nouveau Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Ce qui a pour sens, ô vous les croyants, préservez vos personnes et vos familles, vos épouses et vos enfants du fait dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des gens durs et rudes. Donc cela nous montre que ce sont les hommes que Allah a autorisés et Allah a ordonné pour diriger les foyers, pour éduquer les femmes et les enfants. C'est pour cela il est nécessaire, il est obligatoire que le chef du foyer, s'il voit un blâmable, un mauvais comportement dans sa famille, que ce soit de la part de sa femme ou l'un de ses enfants, il doit changer ces blâmables-là, obligatoirement. Il doit les changer par sa main, parce qu'il peut faire ça. Il est dans son foyer, il a la capacité, il a l'autorité de changer. Donc il doit changer le blâmable dans son foyer avec sa main, avec sa force. Il doit le changer aussi avec sa langue, en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Donc il a la capacité aussi de faire ça. Il doit changer le blâmable avec son cœur, par le détester et manifester son mécontentement envers ce blâmable-là. Mais l'homme ou le chef du foyer qui ne peut pas changer un mauvais comportement ou bien un blâmable dans son foyer, ni par sa main, ni par son cœur, ni par sa langue, il doit se demander, est-ce qu'il y a la foi dans son cœur? Celui qui est incapable de changer le mal dans son foyer, ni par sa main, ni par sa langue, ni par son cœur, il doit se demander, est-ce qu'il y a la moindre de la foi ou de la croyance dans son cœur? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dhalika ad'afu al-iman. C'est-à-dire, quiconque entre vous les musulmans, entre vous les croyants, qui voit un blâmable, qui voit un mal, qui voit un mauvais comportement, il doit le changer. Il doit le changer par sa main, si cela est possible pour lui. Donc s'il est un parmi les autorités, s'il y a la capacité pour changer le blâmable par sa main, il doit le faire. S'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue. Il doit parler en montrant ce qu'Allah a ordonné et ce qu'Allah a interdit en ce sens-là. S'il ne peut pas faire cela, il doit le changer par son cœur. Il doit le détester. Il doit manifester son mécontentement avec ce blâmable-là. Et ceci, c'est la moindre de la croyance ou de la foi. Donc, obligatoirement, on doit travailler. Le chef du foyer doit veiller pour son foyer. Les bienfaits dans son foyer, il doit encourager ça. Et les mal dans son foyer, il doit travailler pour les changer. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à améliorer nos foyers et à bien éduquer nos épouses et nos enfants. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions et d'effacer nos péchés et de nous pardonner. Nos parents, qu'Allah les accorde sa miséricorde,
qu'Allah les pardonne. Nos enseignants, qu'Allah les bénisse. Nos avancées, qu'Allah les pardonne. Nos dirigeants, qu'Allah les bénisse. Qu'Allah les protège. Notre cher pays Burkina Faso, qu'Allah protège le Burkina Faso. Qu'Allah bénisse le Burkina Faso. Qu'Allah bénisse le peuple burkinabé. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا يرون سمسي وانا ياخذ ذنوب ربا لو ان زك دارجه لو ان لوير بامو وانا صومدو الزقسا سابويني وانا باركر زقسان كورو وانا مانا بابان كورو لا مانا كومان كورو لا تيتون من ساتيرا لو ان صومني ليمو ولا بانغرني نان تالي مانا زقسان وانا صومني زقسان مانغري وانا صومني زقسان مانغري يتون سمسا فاجيلي وانا ريغان دي كنافدو يتون تونتي جيلي وانا يا la amana de banloyi la wona seka daraje ning to dam si al-islam ba wona ya fa bala yorso ba la wona nuro kansi il karsa am ba wona seka daraje la wona pasa baraka idroro ban ding tawri wona ya fa la wona nuro kansi tono me yike don fu yebram ba wona wudo de yoya la mana tuma la ba ni limon ida taw damba si dina taw damba ya zamana zap taw damba wona manu faji la baraka la wona guba la wona telba wona ningir zamana barka wona ningir zamana barka wona ningir zamana barka wona manir zamana gudu idbe sigri po wona mano sigri an kodo wona ta sa an kodo wona ta sa an kodo wona yara etlan kodo la wona zaga ne kom la tikun la wona zaga ne ware wona zaga win bud fajili wona pasir fajili yidla juni kan al alki wanda are wona ko juni kan neram da wanda are neram la wona ko la fajili zaga جهنم هما. اللهم ربنا اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم رب اجعل بوركينا فاسو آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. استووا اعتدلوا.